They didn't ask for an adaptation, but I made one anyway. It's Serg again, with a new absurd video about funny characters. Sahur, anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung 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 sahur dan tatata sahur. Los tetetecitos dicen sahur. Los tetetecitos dicen sahur. Los tetetecitos dicen sahur. Tete ini menakutkan ini. Suatu anomali yang hanya muncul saat sahur. Ia berteman dengan tetete sahur. Ia melakukan hal yang sama. Sahur. Anomali mengerikan yang hanya muncul saat sahur. Sahur. Kianahan ditemukan di hutan menyeramkan. Luka terjadi di lengan dan kaki diamputasi. Tobi tonton balur. Anomali misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon, kalau dipanggil sahur 3 kali, sahur fratello di sahur così bello e vai. Tia, sahur. Anomali adalah mobil yang tidak memiliki cara untuk dan senyum menular. Tutur sahur konon. Suara tutur sahur. Bukan sekadar panggilan sahur biasa. Dahulu kala, sahur. Anomali mengerikan yang hanya muncul saat sahur. Konon, jika seseorang dipanggil sahur, Sahur un integrante de la familia Sahur pasea por la ciudad siendo una anomalía. Sahur. Anomali yang terjadi saat puasa. Konon saat pintu dibuka. Sahur mutante. Questo enorme armadio marrone mutante con un volto dolce dentro si trova al centro di una città in guerra. Tung teng tong sahur anomali mengerikan janya dengan sumpaleg sahur la componazione di anomali sahur. Sahur, tiolo con la forma dello sahur, mi porco dio, sahur, sa intome norinto corasse, sahur, Los tititicitos dicen, sahur. Los tititicitos dicen, sahur. Los tititicitos dicen, sahur. Cheese, sahur. Il formaggio è in frigo in attesa di uscire e scappare via. Cheese, sahur. Phone, Sahur. This is his story. He was this guy, Johnny, the phony. Block, sahur, blocco, cavo, sahur, fratello, wow, che bello, così spaventoso, ma bello. Block, sahur. Gold, oro, sahur. Una creatura del tipo sahur, fratello di tung, sahur. Ta, sahur, e te, sahur. Sup, sahur. De bonete che l'opetintu triste premor la rache heinurdante, grite, briglie hottante. Del hadame un gr, ha. I Sahur. I hate bullying tata blah blah ba 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 ba. Fir Sahur anomalia di Sahur. Si dice che se non ti lavi i denti, questa creatura verrà a casa tua. Fa. Sahur! Anomali, misterius yang hanya muncul di malam hari. Aku tahu kau. Titi sahur mutante. Contoh ini menunjukkan dampak kemarahan terhadap seseorang. Titi sahur yang pernah dirundung. Titi tok reng fero tok tak sahur la sahur tu kombinasi anomali bahwa itu adalah gabungan brain rot. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut. Los tatatacitos dicen sahur. Los tatatacitos dicen sahur.
Los tatatatacitos dicen tra 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 sahur. Anomaly that walks fast. He is bad and his brother doesn't know. Sahur. Ini adalah anomali yang hanya terjadi saat sahur. Konon katanya kalau tidak makan saat sahur, Tong 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 sahur. Dia anomali yang muncul saat sahur. Dia supraksasa dan jika kau memakannya. Tak 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 sahur. Una anomalia bizzarra e spaventosa che appare solo al momento sahur. È amico di Tatata Sahur. Caffè, caffè, caffè sahur. Se vengo matando a Sprite, Sprite sahur. Y revivió a agua, agua, agua sahur. Tuf 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 sahur. Ini anomali yang hanya muncul saat sahur. Biasanya dia memasak makanan di dalamnya. Golden ta 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 sahur. Ada varian langka dan kaya dari makhluk tata sahur biasa. Sahur, una creatura che è il fratello di Tatata Sahur, che fa la stessa cosa di Tung Tung Sahur. Tri, 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 Sahur. Quando l'ananas ha deciso di fare l'autostop sulla nuvola viola, l'orologio ha iniziato a ballare la lambada Tartartur Tartartur Sahur. Una bizzarra anomalia che urla ai suoi amici e alla sua gente. È il nemico di che Sahur e Broom. Sahur mutant. Cosne formaggio bello gigante passo lento e female. Cha 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 Sahur. Una mano che stringe un caro gigante e trema a New York. This one is actually the best, right? I'm waiting for your opinion in the comments. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Los tuntuncitos dicen sahur. Los tuntuncitos dicen sahur. Los tuntuncitos dicen sahur. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut. Sahur. Anomali yang hanya muncul di saat sahur. Dia berteman dengan tung 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 sahur dan tatata sahur. Sahur. Tiolo con la forma dello sahur. Mi porco dio. Sahur sa intome norinto corasse sahur ti. To. Sahur anomali. Exating lili makasud gen mai eleito sun paleg. Ferro sahur. Lui è il fratello di Tung Tung Sahur. È fatto di ferro da stand di biancheria rotto. Toc 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 Sahur. Una portita del matito del Fasa la Matagalito. Ngeng, ngeng, ngeng. Tin. Inilah motor yang biasa digunakan oleh Tung 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 Sahur. Job Sahur. Job application for you. Tri Sahur. Quando l'ananas ha deciso di fare l'autostop sulla nuvola viola, l'orologio ha iniziato a ballare la lambada con la sedia invisibile. Sahur. Anomali. Si mengerikan itu hanya keluar jam 3 di bulan Ramadan. Boom, 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 sahur. Anomali yang meresahkan warga pada jam sahur. Karena selalu membangunkan sahur dengan bunyi tak sahur. Ini adalah sosok yang muncul di masjid. Memainkan drum, melakukan tak. Ih, takutnya. Não. Para tudo agora. Você acabou de encontrar o brain rot mais raro e mais difícil de encontrar. Ele aparece só uma vez a cada 1 milhão de rolagens. If this gets support, I'll make more. Like, subscribe, and tell me who the next episode should be about.